ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଘରେ ଘରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଘରେ ଘରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ ପସରା ଘରେ ଘରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଚିର ନୁହେଁ ଏ ଧନ ଜୀବନ ଦମ ଗୌରବ ଦିନ ଚିର ଜୀବନ ଦମ ଗୌରବ ଏ ଚିର ନୁହେଁ ଧନ ଜୀବନ ଦମ ଗୌରବ ଦିନ ଚିର ନୁହେଁ ଧନ ଜୀବନ ଦମ ଗୌରବ ଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅନ୍ଧ ବାଟୋଇ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅନ୍ଧ ବାଟୋଇ ଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅନ୍ଧ ବାଟୋଇ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅନ୍ଧ ବାଟୋଇ ହୋଇଛି ପଥ ହରା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅନ୍ଧ ବାଟୋଇ ଅନ୍ଧ ବାଟୋଇ ହୋଇଛି ପଥ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅନ୍ଧ ବାଟୋଇ 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 ହୋଇଛି ପଥରା ନଦିଆ ଗୋରା ନଦିଆ ଗୋରା ନଦିଆ ଗୋରା ସେହି ସେ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସେ ରାଧାରମଣ ସେହି ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ସେ ରାଧାରମଣ ସେହି ସେ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସେ ରାଧାରମଣ ସେହି ସେ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ
ଧରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଦେଖିଛି କେତେ ଦିବସ ରାତି କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି ବିତି ରାଧେ 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 କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି ବିତିଛି କେତେ ଦିବସ ରାତି କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି ବିତି ବିତିଛି କେତେ ଦିବସ ରାତି କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି ଏ ପରମ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପରମ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଧରା ନାଲୋ ତକ ଧାରା ପରମ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଧରା ନାଲୋ ତକ ଧାରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ପରମ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପିତା ତୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି दादा जय गुरु समस्त जय गुरु शशद परिवर्तन कले बाद्य यंत्र शंकर ताले तले मां को आपण तथा आपण परिवार कामना करे ठाकुर आपण को आपण परिवार पाए कुसुम आसंतु जय गुरु दादा इष्ट प्रसंग को इष्ट प्रसंग अच्छा विंध्यारपुर रो आचार्य दादा अनुरोध रखी अध घंटे से इष्ट प्रसंग अर्थात 28 जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा जय गुरु
परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा जोगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर आठुटर्मर अनंत कोटि प्रणाम इष्ट परिवार समस्त सदस्यंकर पद प्रांतरे मोर आभूमि प्रणाम निवेदन करे आज पवित्र प्रातः सत्संग भव्य दरबार उपस्थित सम्मानास्पद मुख्य संचालक महोदय सम्मानास्पद मुख्य परिचालक सम्मान्य कर्मी मंडली इष्ट प्राण गुरुभ्राता मंडली मातृमंडली समस्त मोर प्रीतिभरा शुभेच्छा आंतरिक जय गुरु एवं तथा योग्य प्रणाम 1164तम दिवस रे प्रवेश करिछि मो ठाकुर ऑनलाइन सत्संग मुंबई महाराष्ट्र अकल्पनीय हेले मध्य वास्तवता ताहाई सर्वोपरि यार जे मुख्य संचालक अच्छा सम्मानास्पद श्रीयुक्त देवराज मल्लिक भाई श्रीमती प्रज्ञा मल्लिक माँ नित्य नैमित्तिक जो माने भोग प्रदान करती एवं आम को ए सत्संग भव्य दरबार में सामिल हमारे एक अपूर्व सुजोग सृष्टि करती एवं प्रचार पट रही अनेक भाई ओ माँ मानकर अपूर्व सहयोग आम को एकाठी कर एक सुवर्ण सुजोग तैयारी कर दिए मुंबई महाराष्ट्र लिंक समस्त सुदीर्घ निरामय स्थिपूत जीवन प्रार्थना रखे शीतर प्रकोप अत्यंत भयंकर आज 31 तारीख परम पूज्यपाद श्री श्री बरदांकर शुभ 115तम जन्म दिवस उपलक्षे आज आश्रम रे भरपूर उत्सवर परिपालन एवं आसंता काली 1 तारीख रीति कॉन्फ्रेंस अनेक भाई माने जाइछन्ति एठो मोर समावेश के अनेक कर्मी दादा माने जाइछन्ति आश्रम काली राति 10टा पर्यंत सेमान सहित जोगाजोग रे थिली प्रबल ठंडा रही जनसमागम जदिओ बेसी नहले मध्य अनेक भाव अनेक दिगरु अनेक भाव आसी कर्मी माने एक भरपूर आनंद मध्य सेमान उपभोग करुचंती शीतर लहरी भीतर दे अनेक भाव परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य को दर्शन करिसंती परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा एवं ठाकुर परिवार समस्त को प्रायतः दर्शन करिवार अपूर्व सुजोग से माने प्राप्त होइछन तेणु आज प्रातः सत्संग अनेक किछि गुरुत्व बहन करे से माने आश्रम रे उत्सव एवं आमाने मध्य एक प्रकार उत्सव परिपालन पूर्वक मन भीतर एक आनंदर अपूरा आनंद माने उपभोग करुचे और ताही देछि ए मुंबई महाराष्ट्र लिंक देखुथली अनेक जगार ओडिशार कोण अनुकोण एवं सूरत अनेक भाई और माँ मानकर समावेश एवं मुंबई महाराष्ट्र मध्य अनेक परिवार प्राय 60 परिवार ऊर्ध्व परिवार ये समावेश होती ए वर्ष को विदाय दवाई कारण ये प्रातः सत्संग हूँ 2025 मसीहार शेष सकाळ ये सत्संग एक आवेग भरा भाव में समस्त निज को सामिल करिछे भाविबानी केते हरैछि केते जंत्रणा पाइछि केते दुख भीतर अछि केते लाभ पाइछि केते प्रतिष्ठित होइछि ये समस्त आम गुरुत्वपूर्ण नुहे बरं भावी नबाकु ए वर्ष रे परम पितांकर कार्यधारा भीतर निज को केते सामिल करिछि केते भाबरे तांकर कथा तोड़ी धरिछि ये हाथ मन प्राण दे तांकर काम भीतर निज को समर्पित करिछि केते भाबरे सत्संगी मान सहित मिलामिशा करिछि एवं मन भीतर केते आनंद पाइछि तांको उपभोग करिछि अनुभव भीतर को आनिछि अनुभूति भीतर बांधी रखिछि ताही देखिबार एक अवकाश रहिछि आजिर दिन रे तेणु ये जे शेष वर्षर शेष सकाळ आम माने तांकर गुण कीर्तन करबा एवं आगामी वर्ष को तांको बहन कर चलिबार एक मानसिकता दृढ़ इच्छा शक्ति आम मानक भीतर जागृत हो उठू आम माने तांको बहन कर चलू ये आवेग आम मान को अनेक भाव में सहायक हो उठे एवं जीवन चर्याटा श्रृंखलित हो जाए सर्वप्रथमे परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पावना सत्संग आश्रम 1943 मसीहा
এই মাত্র 2 দিন ଥାଏ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଏକ ଆଶୀଷ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତୁମେ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ବୋଧରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଦକ୍ଷ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ଚିନ୍ତାରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାକ୍ଷୁଷ କରି ସଚକିତ ସନ୍ଦିଚ୍ଛାର ଚଳି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଭରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କର। ତୃପ୍ତ ହୁଅ କରୁଣାମୟଙ୍କ ଅମୃତ କରୁଣାରେ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଠ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଉ, ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଉ, ସୁସଂଗଠିତ ହେଇଯାଉ। ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରୁ, ଆବେଗ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଚାଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୋମ ନଗରୀର ଦିବାଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶତାୟୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଟର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଶତାୟୁ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ମାତୃ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଭିତର ଦେଇ, ତାଙ୍କର ଡୋଳା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସେଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରୋମ ନଗରର ଦିବାଲୋକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମନେ ପଡେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚଳନା ଭିତରେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଲି ଆଚରଣ ଭିତରେ ସେ ଯେଭଳି ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାହା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କହି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ତାହା ଯୋଉ ବାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ। ଆଜି ସକାଳେ ସାବରଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲିଙ୍କରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ବକ୍ତା ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବର୍ଷିଆନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରିତେକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିନେଶ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଏନ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଜଏନ କରେ ପ୍ରାୟ ବୁଧବାର, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଥାଏ ବୋଲି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଏଇ ଯେ ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅନେକ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା କଣ ହେଇପାରେ। ସେ ଆଜି ହିଁ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ତୋଳି ଧରୁଥିଲେ। ମଣିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର, ବର୍ତ୍ତମାନ 95 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି 5 ପିଢି ଧରି। ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ୍ଡା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାଦେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦା, ଯେ 5ଟି ପିଢି ସହିତ ଯେ ସଂଗଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର କେତେ ଗୁଡେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଣୀ ଗୁଡିକ କୋଉ ବହିରେ କି ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହା ପରମ ଦୟାଲୁଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଆଯାଏ। ତାହା ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ଡକ୍ଟର ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଇଙ୍ଗିତ କରିଦିଅନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡିକ କୋଉ କୋଉ ବହି ଭିତରେ ନିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ୍ଡା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଟା ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବହିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଣୀ ରହିବ। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗଦ୍ୟ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି 9793ଟି ଏବଂ ପଦ୍ୟ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି 8829ଟି ଏବଂ ଇଂଲିଶ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି 2467ଟି। ସମୁଦାୟ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 21,099ଟି ବାଣୀ। ତେଣୁ ଏ ବାଣୀ କାହା ପାଇଁ? ଏ ଯେ ଏତେ ଗୁଡେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କଣ ତାକୁ ପଢି ପାରିବା? କୋଉ କୋଉ ବହି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଭିତରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବାଣୀ ସମ୍ବଳିତ ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ପଠନ କରି ନିଜର ଏ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ଧର୍ମକୁ ନିଜର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ଉଠିବା, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା।
केवल संभव एतिकी हुए जदि मनीष तांको भल पाए सर्वोत भाव ओनली टू लव हिम एवं तांकर धातु सहित परिचित हो जाए जहाँ पवित्र नारीनीति ग्रंथ रे लेखा जाइछि तमे तम स्वामी धातु सहित परिचित हो जाओ ए धातु सहित परिचित हो गले तांको सेवा दबारे तांको तांकर मनोभूति शाणी हबारे मनीषर अभाव रहीना ठीक से परी परम दयालु होचंती आम मानकर स्वामी आम माने तांकर धातु सहित परिचित हबाटा सर्वोत भाव श्रेष्ठ एवं ताको ही परिपालन करबा होचे आम मानक जीवनर साधन तेणु तांकर कॉन्सेप्ट तांकर धातु सहित जे जेते भाव परिचित हो जाए तांको बहन कर चलिबार दृढ़ इच्छा शक्ति ता भीतर सेटा जागृत हो जाए ए प्रसंग रे मने पड़े ए जे आचार्य परंपरा से ठाकुर मान निकट में तोड़ी धरी ये आचार्य परंपरा भीतर जो मनीष निजक सामिल कर दिए निजर भूल त्रुटि गुड़ी को से बाछि दियंती जणई दियंती चिन्हई दियंती एवं सठिक रास्ता मध्य से आम को पथ प्रदर्शक भाव में देखई दियंती मनीष से पथ रे आगे चलिले तार जीवनटा पूर्णांग प्राप्त हुए ए प्रसंग रे मने पड़े 1960 मसीहार से घटना सारा भारत वर्ष कई सारा विश्वर प्रथम मंदिर होची गौहाटी मंदिर जहाँ परम दयाल श्री श्री ठाकुर अवस्थित समय एवं परम पूज्यपाद श्री श्री दादा अक्लांत परिश्रम प्रथम मंदिर भाव में गौहाटी मंदिर तैयारी करा जायतिला एवं परम पूज्यपाद श्री श्री दादा से ही अवस्थान करुले शीत वर्षा खरा समस्त किसी को भ्रुक्षेप न करी निजे ही फाउड़ा धरी से मंदिर अनेक कार्य निजर हाथ को प्रसारित करुले एवं भक्त मान को आह्वान करुले कार्यधारा भितर निज को सामिल हवा मने पड़े से जने विशिष्ट भक्त श्रीजुक्त प्राणेश दास दा जने अति अंतरंग थे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा जने ऑफिसर गौहाटी ऑयल रिफाइनरी कंपनी से जने ऑफिसर एवं पहाड़ पर ऑयल रिफाइनरी टाउनशिप रे से अवस्थान करुले से एवं तांकर धर्मपत्नी 1960 मसीहार कथा से कम्युनिकेशन नथिला से टाउनशिप रु गौहाटी सत्संग बिहार होची 20 रु 25 किलोमीटर एभली एक अवस्था रे गोटे घटना आपण मानक निकट रे तोड़ी धरे एभली एक शीतर मास ए डिसेम्बर मास प्रायतः घन कुहुड़ी प्रबल शीत से दिन प्राणेश दांकर राति ड्यूटी थाए जेते बेले से बाहरती देखती तांकर धर्मपत्नी अनेक भाव अश्य जंत्र छटपटी होती जंत्र को सह्य कर पारती एवं से देखते आज तांकर ड्यूटी को जीवा निहाती प्रयोजन ये आवेगटा तांकर धर्मपत्नी जानी ही पारती स्वामी पाखे किसी नहबार एक बहाना देखे से कहते देख मु तो एकला रोना मो सांगे मोर परम दयाल ही अच्छा मोर ठाकुर ही अच्छा तमे जाओ तुम ड्यूटी ही कर यथा समय बस आसला केवल केते गुड़े कंपनी बस ही केवल जोगाजोग थिला से बळे अन्य कोनोसी कम्युनिकेशन सुविधा सुजोग सेते बळे नथिला एवं से तांकर ड्यूटी की चली गले मन अत्यंत भाराक्रांत प्रणाम कले श्री ठाकुर को एवं समर्पी देले तांकर धर्मपत्नी को ठाकुर आपण ही ताको रक्षा करिवे मु मोर कार्य कर्म क्षेत्र को चली जाउची से चली जाइतले प्राणेश दा मनटी लागो नाही राति 11:30 गोटाए बेले से बसी विकल भाव रे नाम करुचंती आखि आगे भासी जाउचे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा छविटी विकल भाव रे प्रार्थना करछथि दादा आपण ताको बंचेई दियंतु अनेक कष्ट ही पाउठा जेते बेले मु आसिली ए विकल आवेदन सते की पहुंची गला परम पूज्यपाद श्री श्री दादा कन्नर देखा गला राति 2टा समय 3 जन भक्त को धरी से दिन परम पूज्यपाद श्री श्री दादा घन कुहुड़ी प्रबल शीत 25 किलोमीटर दूर जाके पहुंची गले कबाट ठक ठक करती खूब द्रुत बेगरे देखती तांकर धर्मपत्नी जेते बेले कबाट खोली दियंती देखती तांको आगरे ठिया होइचंती परम पूज्यपाद श्री श्री दादा देव रूप एवं तांको संगे अछंती समानस्पद श्रीयुक्त कामिनी डाकुआदा एवं आनंद दा एवं हरेक दा 3 जन दादा एवं परम पूज्यपाद श्री श्री दादा तांको घर को प्रवेश करी जानती अति तरबर भाव में 3टी चेयर ही पकई दिया जाए दादा एवं
तांकर भक्त माने बसंती आलाप आलोचना करंती देखा जाए अनेक भाबरे तांकर जंत्रणा प्रशमित हो जाए जेते बेले अति तरबर भाबरे ड्यूटी सारी फेरी आसंती घर को प्राणेश दा कबा ठक ठक करंती एवं जेते बेले तांकर स्त्री देखंती अत्यंत हर्ष उत्फुल्लित मनरे तांको जेते बेले स्वागत करंती आश्चर्य हो जाती राति रे देखी जाइतिले मोर धर्मपत्नी अवस्था ये प्रातः समय देखे तांको मुहटी हसरे भरपूर हो जाइछि एवं कहउतनी जानिछ तमे जीवा परे राति गोटाए 1:30 बेले देखिली कबाट किए ठक ठक करूची जेतेबेले कबाट खोली रे देखे परम पूज्य पार्श्री श्री दादा एवं तांको संगरे 3 जन दादा आम घर को चले ही देखुनो कि भली चेयर पके देइछि अत्यंत प्रीत भाबरे परम पूज्य पार्श्री श्री दादा इति उपवेशन करंती एवं दूर रे ठियाई से मो सहित टुकटाक किछि आलाप आलोचना करंती यहाँ टेला एक अद्भुत पूर्व परिवेश सह्य करि पारंती नाही प्राणेश दा सांगे सांग फेरी आसीचंती अनेक बाट चलिबार परे परे एक लिफ्ट पाइचंती बस टे पाइचंती एवं आसी पहुंचीचंती गुवाहाटी मंदिर रे देखिचंती से शीतर सखाळ रे गोटे गेंजी पिंधी धड़ा लुगाटे पिंधी अंतरे गामुछाटे बांधी अनेक गुरु भाई अनेक भक्त मान सहित मिलित भाव फाउड़ा हाणी चली परम पूज्य पार्श्री श्री दादा अनति दूर रे प्रणाम करंती अनै दियंती एवं सेते बेले गोटे ही कथा कहते परम पूज्य पार्श्री श्री दादा देख मु तुमको कही ना तमर स्त्री को धर्मपत्नी को एकाकी छाड़ाटा उचित नुहे कहीं जड़े पाखरे रखा ही दरकार नतुबा तांको नहीं तम घर ही छाड़ी दे आसवा उचित किसी कहवा चाहूले प्राणेश दा किंतु इंगित करी परम पूज्य पार्श्री श्री दादा कहले किसी कहबार आवश्यकता नहीं वर्तमान चुप रही जाते प्राणेश दा कहबार उद्देश्य होची जे आमानकर डाकरा तांको पाखरे पहुंची जाए आमानकर प्रत्येकटी प्रार्थना को से मंजूर कर दियंती सेठी पे परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउतले योर कॉल I am creating factor of universe. I am creating factor of the creation. समस्त विश्व सृष्टार सृष्टि रे मु हेउची सेही कारण पुरुष एवं सेही सृष्टा व्यक्तित्व एवं तापरे कहउचंती तमे माने जेते बेले मोर कथा को तोड़ी धर तमे माने जेते बेले मोर विषय वस्तु को प्रत्येक मनीष पाखरे उपस्थापना कर सेते बेले मु तुमर जिहार अग्र वासस्थान मोर ही जाए मु तममानकर जिहार अग्र ही रही थाए श्री श्री ठाकुर अनेक भाव कहते व्हेन यू स्पीक ऑफ मी आई लिव इन योर टंग अर्थात मोर शब्द ही मोर डाकरा तुमे जेते बेले जेउठारे डाकिले मध्य मु सेठारे पहुंची साड़ा देवी तुमे जेते बेले मोर कथा कुह सेते बेले मु तुमर जिहारे अवस्थान करि थाए यहाँ ध्रुव सत्य तेणु मनीष जदि सदा सर्वदा निजको जाजित अवस्था रखे जाजन प्रवणता ता भीतर सृष्टि हो जाए देखा जाए अनेक भाव अनेसेरी चोरीज ताहा बहु भाव कटि जाए मनीष जो अविचलित विचलित मन एवं अनेक दुर्भावना भितर अजथा दुर्भावना भितर मनीष अनेक समय कटेबा को बाध्य हो जाए किंतु जेते बेले तांको विषय मनीष जाजन करे मनन करे भजन करे देखा जाए ये समस्त किछि ता जीवन अपसरी जाए सेठी पई श्री श्री ठाकुर कहले सदा सर्वदा जाजन मुख रहीकि रहिबाकू पड़िबो तेणु ये आचार्य परंपरा भीतर दे मनीष निजर समस्त किछि प्रवृत्ति वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित करिबार एक खोराक पाए मनीष निज को एडजस्टेड कर दिए मोर मन पड़ुछि ये प्रसंग अनेक जगह कही आज वर्ष शेषर ये प्रातः सत्संग मधुमय चक्र एक ज्वलंत घटना आपण निकट में तोड़ी धरबी ता हूँ आमर ओडिशार जड़े प्रसिद्ध ऋतिक सपति ऋतिक जे स्वर्गत हो जाइछन्ति विकास रंजन भौमिक जेते बेले से तांकर ग्रामर अनेक गुरु भाई मान को नहीं गोटे जगह किणी निवेदन करने को जानती परम पूज्य पार्श्री श्री बरदांकर सन्निकट रे प्रार्थना रखती एवं कागज पत्र देखाती जेरक्स करी देखाती जे जमीर समस्त स्केच देखी कहते जे आपण मन को आशीर्वाद करंतु आम माने सेठारे गोटे मंदिर तैयारी करू आशीर्वाद प्राप्त हुंती परम पूज्य पार्श्री श्री बरदा अनेक उत्फुल्लित होई जाओ कारण से जने विशिष्ट लोक थिले विकास रंजन भौमिक जाओ सुंदर भाव एक मंदिर तैयारी कर
से आशीर्वाद प्राप्त होई से माने फेरी आसंती फेरी आसवा पूर्व परम पूज्य पास से बर्दा कहंती जे तुम माने प्रथमे जागार चारि पाखरे पाचेरी करदब तापर मंदिर कार्यक्रम आरंभ करिवो एमाने फेरी आसी ताहा ही करंते देखा जाए गाँव अनेक लोक तांकु विरुद्ध करंती मंदिर करदबार से माने सुजोग सृष्टि करंती नाही बरं देखा जाए दिन रे तैयारी थिबा पाचेरीटी तापन सखाळु को न थाए भांगी रुजी जाई थाए एबे अनेक भाबरे से माने मंदिर करिवार विरुद्धाचरण करंती अगत्या उपाय न पाई पुनर्बार अनेक गुरु भाई को धरी विकास रंजन भौमिक सप्रतिनिधिक स्वर्गत से पुणी जानते परम पूज्य पार्सी से बर्दांकर सन्निकट प्रार्थना रखते जे ग्रामर लोक माने आम को मंदिर करिवार सुजोग दौनाती एपरिक पाचेरीटी मध्य तैयारी करिवार सुजोग दौनाती से दिन परम पूज्य पार्सी से बर्दा कटे तमे जाओ हाईकोर्ट गोटे केस कर दियो रिट पिटिशन कर दियो समस्त कागज पत्र दे तमाने जययुक्त हो फेरी आसी विकास रंजन भौमिक एवं गुरु भाई माने एवं हाईकोर्ट गोटे रिट पिटिशन मध्य करा जायछि 6 मास भितरे उत्तीर्ण होइछन्ति जययुक्त होइछन्ति सत्संगी माने उत्फुल्लित होई से माने अनेक भाव आनंदित होइछन्ति एवं पुनर्बार जाइछन्ति आश्रम को परम पूज्य पार्सी से बर्दांक निकट रे एई शुभ खबर टी को पहुंचे दबा पाए शुणिचन्ति समस्त किछि एवं कहते आपण एबे आशीर्वाद करंतु आमे मंदिरटी आरंभ करी हम माने तो जययुक्त हो जाइछु किंतु सेई दिन परम पूज्य पार्सी श्री बर्दा एक अद्भुत निष्पत्ति नियंती से कोनी ना तुम माने फेरी जाओ समस्त ग्रामवासी को डाकी ए जमीटी को तुम माने तांको हस्तांतर करी दियो आश्चर्य हो जाइछन्ति जे केस पई कहि पारंती से पुनी केस रा उत्तीर्ण होबा परे से जमी को जे सेमान को हाथ रे हस्तांतर करबा निर्देश दियंती आश्चर्य हो जाइछन्ति समस्त से न परम पूज्य पार्सी श्री बर्दा कहते ये मंदिर कहा पाए ये मंदिर जे थांती परम दयाल श्री ठाकुर जे तांकर जीवन काल भितर गोटे मुहूर्त मध्य गोटे मनीष को त्याग करि पारि नांती मने पड़े से दिन जेते बेले ये होले संवरण करंती भक्त माने जेते बेले तांको श्मशान रे छाड़ी दे संस्कार सारी फेरी आसंती प्रथम शब्द थिला परम राधा जगजन श्री से बड़ मांकर विकल भावे भो भई कांदी कहउचंती जे तमर दयाल जे गोटे मनीष को छाड़ी गोटे मुहूर्त रही पारंती नाही तमे माने तांको एकाकी छाड़ी चली आसलो ये होचंती परम पूज्य परम दयाल श्री ठाकुर तेणु जीवन रे गोटे मनीष को भी से त्याग करिना जदि ग्रामवासी माने मंदिर को आसीबे नाही तांको प्रति भलो पाइबा तांको भितरे सृष्टि हबो नाही ताले मंदिर करिके लाभ बा कोन अछि जाओ तमाने तांको जमी हस्तांतर करि दियो फेरी आसीचंती ग्रामवासी मानकु डाकिचंती आप्यायित करिचंती एवं परम पूज्य पार्सी श्री बर्दांकर निष्पत्ति सुनै दियंती एवं जमीटी को हस्तांतर करिवार प्रक्रिया मध्य आरंभ करि दियंती किंतु ग्रामवासी माने स्तंभित उठाई जानती अनेक विशिष्ट व्यक्ति माने निवेदन करी स्वर्गत सपति ऋतिक विकास रंजन भौमिक एवं अन्य किसी गुरु भाई को धरी से आश्रम यात्रा करते निजर भूल को स्वीकार करते आग्रह प्रकाश करते आपण आमन को निर्देश दिंतु माने समस्त मिलित भाव एक भव्य मंदिर तैयारी करी किंतु परम पूज्य पार्सी श्री बर्दा एक प्रार्थना गृह करिवार एक निर्देश दियंती जा अद्यावधि मध्य तांको गाँव रे अछि कहबार उद्देश्य होते जेतले मनीष उपाय शून्य हो जाए मनीष जेतले निरुपाय हो जाए किंतु परम दयाल आ परम पूज्य पार्सी श्री बर्दा आ आचार्य परंपरा भितर से माने किंतु निरुपाय हुंती नाही अनेक उपाय से मानकर नख दर्पण भितर थाए सेठी पई तो मनीष आज छुटी जाए तांको निकट जेतले मनीष समस्या रे जर्जरित हो जाए सेते बेले से निवेदन करन एवं से ही तार सुष्ठु रास्ता ही देखे दियंती मोर सबु बेले गोटे कथा मने पड़े अनेक जगह रे कोई मोर अंतर जगत बहु भाव रे स्पष्ट करे जेते बेले ए भाद्र परिक्रमार अंतिम पर्याय रे बेलगाड़ियार भाई माँ माने जाइतंती परम पूज्य पार्सी से आचार्य देव को दर्शन करिबा पई एवं भाद्र परिक्रमार जो आनंद उपभोग से माने करितंती अति विस्तृति भाव रे
परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य निकट में तोड़ी धरती प्रीत हुंती परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य टुकटाक मध्य आलोचना करती खाद्य पेयर कथा आनंद बजार कथा संगीतर कथा जाजन कथा केते लोक हुंती किभली परिवेश रे तमाने भाद्र परिक्रमा कर ए प्रसंग रे से अनेक कथा किछि आलोचना करती बेलगाड़ियार भाई ओ मां मानक सब तांको सांगरे एही समय से बेलगाड़ियार जने भाई जने अत्यंत विकल भाव कहते दादा ये एते खुशी हुंती एते आनंदित हुंती एते प्रफुल्लित हुंती ए भाद्र परिक्रमा रे किंतु ए भाद्र मास मो पई एक जंत्रणा नहीं आसे ए भाद्र जेतेबेले आसीबार तार पदध्वनि मो सुने सेतेबेले मो विचलित हो जाए भयभीत हो जाए कारण ए भाद्र मास रे मोर पड़ोसी सहित कोनोसी ना कोनोसी कारण रो ता सहित गंडगोल हुए बचसा हुए एपरिक हाथाहाथिया मान हो जाऊ कोर्ट कचेरी मध्य जाऊ तेणु ए वर्ष मध्य ताहार सृष्टि हो जाए तेणु भयभीत हो जाए आ यही भाद्र मासरे गोटे गाड़ी भड़ा करी मोर बेपार वाणिज्य करुली किंतु ए भाद्र मासरे मो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो मोर कला कना बुलीगला एवं यही भाद्र मासरे मोर 2 बखरा चाल घर पोड़ी छारकार हो गला तेणु भयभीत हो जाए जिते भाद्र मास आसी जाए कि प्रकार आनंद पाबी मु आमी कि रकम करे आनंद पाबो ये भाद्र मास तो आमार जन्य व्यर्थतार पर्यवेसित हये उठेছে এই শব্দ কথা যেটা যখন শুনেন परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य बोलছেন কি বলছি রে এই যে দেখ তুই তোর পড়োশী সহিত সুহাগ টিকে করতে পারি না ভালোবাসিতে পারি না তার ছেলে পেলেকে টিকে শ্রদ্ধা সুহাগ দিতে পারি না তাকে কিছু দিতে পারি না এটা কি তোর কর্তব্য নয় তোর চলনার বিকৃতি নয় আমি কাকে ভালোবাসতে পারিনি কাকে ভালো কথা বলতে পারেনি কার ভালো কথা চিন্তা করতে পারেনি কার ভালো মঙ্গল করতে আমার মন চাইতে না তাহলে আমি কি রকম করে ভালোভাবে থাকতে পারে এই কথাই সেটা परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य तांको निकटरे तोड़ी धरुले जदि तोर पड़ोशी सहित तू भल संपर्क रखिबु टिके सुहाग भरा कथा कहबु तार पिला मानको टिके कोले काखे नबु तार बाड़ी घर बुलिकी गछ गुडी को सजाड़ी दबु এই আবেগ যদি তো ভিতরে থাকে এই প্রকার আচরণ থাকে তাহলে পড়োশী সহিত কোনসি মুহূর্তরে বি গন্ডগোল হবার প্রশ্ন উঠে না ইহাই চলনার বিকৃতি এবং এই যে গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্ট হলা তা তো নিজে ছোট হি চালু নথলা গোটে কে মনীষ জনে তাকে চলউতিলা যদি তার চলনা ঠিক ন हुए তাহলে গাড়ি তো দুর্ঘটনাগ্রস্ত হବାକୁ বাধ্য হই যায় এবং যে মা মানে নিয়ার ব্যবহার করিবার সতর্কতা অবলম্বন করতে নাই অনেক থর ভাবন্তি নাই চিন্তন্তি নাই সেମାନଙ୍କ হাতরে নিয়া লাগি দেবাটা স্বাভাবিক হই উঠে তা মধ্য চলনার বিকৃতি তেণু মনীষ যদি তার চলনাকে নিয়ন্ত্রিত ন করে যদি মনীষ তার চলনাকে সুশৃঙ্খলিত ন করে যদি তার চলনাকে সুসংগঠিত ন করি তোলে তাহলে ঈশ্বর ভগবান কাহাকু বি রক্ষা করি পারନ୍ତି না কারণ ধর্ম মানে হি আচরণর কথা ধর্ম মানে হি কেবল আনুষ্ঠানিক ভিতরে বান্ধি রহিবার কথা মোটে একান্ত ভাবে সমস্তଙ୍କୁ নিবেদন করে এবং উচ্চ কণ্ঠরে মধ্যে স্বীকার করে যে আমানଙ୍କର ধর্ম আচরণ এই আনুষ্ঠানিক ভিতরে আবদ্ধ রই বাস্তব চলনাটাকে এভাবে বিপদগামী করে দেইছি আমমানে জীবনের স্বাদ প্রাপ্ত হউ না আমমানଙ୍କର জীবনটা শান্তিপ্রদ हुए না আমমানଙ୍କର জীবনটা সুহাগরে ভরি হই যায় না সেইথিপাই পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর সেদিন কହୁଥାନ୍ତି গোটে গুরুত্বপূর্ণ বাণী এই বর্ষ শেষর অন্তিম পর্যায়ে আপনাମାନଙ୍କ নিকটরে তৈরি ধরে পড়ু পড়ু দেখিলে এটি সুন্দর বাণী কেবে भी मन जगत को प्रवेश करी नथिला से बाणीटी होची श्री श्री ठाकुर कहउचंती जो माने ता चाहंती किंतु मनीष को सहाय करंती नहीं गुणा करंती टंका मध्य सेमानको सहाय करे ना एड़ाई चले गुणा करे 67 अर्थनैतिक अध्याय 979 नंबर बाणी आप माने देखि लेबे ना केते गुरुत्वपूर्ण बाणी टंका मनीष जो माने टंका चाहती किंतु मनीष को सहाय करंती नहीं गुणा करंती टंका मध्य सेमानको सहाय करे ना एड़ाई चले घृणा करे आजिर दिन रे आम माने प्रत्येक मुहूर्त रे एक कथा को अनुभव करूचे केते धनिक श्रेणी परिवार
ଘରର କଳି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେମାନେ ଟିଭି ପରଦାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ସତା ବଦ୍ଧନରେ ଲାଗେ ନା। ଯୋଉ ଅର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳେ ନା, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ନା, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ତାର ପ୍ରଭୁର ପରମାର୍ଥରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରେ ନା, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ତାର ମନ ଜଗତକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ସତେଜ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅବିଚଳିତ କରିପାରେ ନା, ସେ ଟଙ୍କା ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଏଡାଇ ଚାଲେ ଏବଂ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି, ନିଜ ଭିତରେ ମାପି ଦେଖିଲି। ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମାପିବାର ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏ ନା। ବୟସ ଯାହା ମତେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, 48 ବର୍ଷର ଏକ ଅନୁଭବ ରହିଛି। କାହାର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଯେତିକିଟା ମତେ ଆନନ୍ଦିତ ନ କରିବ, ଏ 48 ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଯାହା ବାନ୍ଧି ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତା, ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟତା। ଏ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଝିଛି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରେ, সেই ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଯେତେବେଳେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଖରାରେ ନିଜର କାରରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଷୋଡଶୀ ଭବନକୁ, ଓହ୍ଲେଇ ପଡନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଞ୍ଚଣାଟାକୁ ଆଣି ସେ କାରଟିକୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସେ ବିଞ୍ଚଣାଟାକୁ ଆଣି ବିଞ୍ଚି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କାରଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ନିଜ ହାତରେ ବିଞ୍ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେ କେତେ ସେବା ଦେଇଛି ମତେ, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସେ ସେବା ଦିଏ, ଏତେ ଖରାରେ ସେ ଆସିଛି ମତେ ଶୀତଳ ଦେଇ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେବା ଦେବାର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି। ଏ କଥା କହି ଅନେକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ଯୁବକ ବୟସ 20-21 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସେ ଘରକୁ, ଦେଖେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଖରାରେ ମୋର ବାପା ଏଇ ନଡିଆ ଗଛର ବାଉଙ୍ଗାକୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ 50-60ଟି ନଡିଆ ଗଛ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ମୋର ବାପା ନିଜେ କାଟନ୍ତି, ତାକୁ ଟୁକ ଟୁକ କରି କାଟନ୍ତି, ଝାଳ ବୋହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସେ, ଗୋଟେ ଗାଡିକୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ତାକୁ ବିଛଣାରେ ବିଞ୍ଚି ତାକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେବାର ମାନସିକତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କୋଉ ଦିନେ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଚାଲିଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ହାତରୁ କଟାଟି ଛଡେଇ ଆଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଉଠି ଯାଅ, ଅନେକ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଛି, ମୁଁ এইগুড়িକୁ କାଟିଦେବି। ସେ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ଝାଳ କାଟିଦେଲି, ମୋର ବୃଦ୍ଧ ପିତା କିନ୍ତୁ ତାହା ପାରୁନଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଯଦି ଜୀବନ ଚଳନା ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ନ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ନ କଲି, ତାହେଲେ କେହି ତମ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଏକ ଆବେଗତା ରହିଛି, ଭାବାବେଗ ରହିଛି, ଏକ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ରହିଛି। ହେ ଦୟାଳ, ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ, ମତେ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ଅନୁଭବ, ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତା ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିର ମାନ ହିଁ କିଛି ନଥାଏ। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଦେଖା ଯାଇଛି ତାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷମା କରିବେ, ସମୟ ଇଙ୍ଗିତ କଲାନି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଏକ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିନି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସଭା ଶେଷରେ ଏ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଆଜି 31 ତାରିଖ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବସ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନାମମୟକି ରହିବା। ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପରିପାଳନ ହଉଛି ଆଶ୍ରମରେ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଆବେଗ ରଖିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଚଳନା ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରି, ନିଜର ଜୀବନ ଚଳନା ଭିତରେ ତାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ସୁସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ କରି ତୋଳିବା। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି। ସର୍ବୋପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି ବର୍ମାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ସୀତାନାଥ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ।